अनाउन्स केले की आमचे जे महाआंदोलन आणि करो या मरो आंदोलन 30 तारीख आसतले म्हणून हे शुक्रारा आसतले म्हणून ताजोच भाग म्हणून आयज आमी आमची अवेरनेस कॅम्पेन करपाक आयज नागाळे आणि केवण्या हे तालिगांव पंचायतीच्या भागात जे चडशे लोक आसा तांकां आमी सांगपाक येयल्ले आणि सांगपाचें म्हटल्यार सगळ्या लोकांक आमचो मुद्दो खबर आहा युनिटी मॉल कितें तें खबर आहा तोय कितें खबर आहा आमी कोण उलयतात कित्याक लागून झगडटा तें खबर आहा आणि इतलो एप्रोच आनी इतलो आमकां कितें म्हणटा तो मोग जे ते लोक दिता तेन्ना तेंचे दारार येता तेन्ना की सांगता आमी तुमच्या वांगडा आसा आनी तेवूय त्रास भोगता हे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट. सो तेंचेय थोडे मुद्दे आहा तेकाच लागून जे आमी पयलीं सांगलेले की ही जी फायट आहा ती फक्त चिमला पुरती मर्यादीत ना, ही आतां फूल गोंयभर जातली म्हणून सांगलेले 4 तारीख. ताजोच भाग म्हटल्यार आयज आमी तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन पावल्ले आसा आणि हे अवेरनेस करपाचें कारण म्हटल्यार आमकां दाखोवपाक जाय की कसो हो BJP गव्हर्मेंट आमच्या गोंयकारांचेर जे आदिवासी लोक आहा जे बहुजन समाजाचे लोक आहा तेंचेर अत्याचार करता. स्पेशली त्या वाटेन आमची बायलां ऑलरेडी कॅम्पेनिंग करता, दुसऱ्या वाटेन ती आपले इंटरनल कॅम्पेनिंग करता, वाड्याचेर भोंवता. आमी सगळे आयज हांगच्यान जे आमचो हंगर स्ट्रायक सोडून मागीर सांताक्रूज गेले, सांताक्रूज तांकां तेंको दिलो, सांताक्रूज जे बोंडवाल लेखा खातीर झगडटा तांकां तेंको दिलो. थंयच्यान मागीर आमी हांगा आयज हे दोन वाडे केले आनी फुडें आमी कंटिन्यू करतले. तेकाच लागून एक मेसेज, स्ट्रॉंग मेसेज आमी सरकाराकूय दिता की हे जे महाआंदोलन जातले ते करो या मरो आंदोलन जातले आणि आमी हो युनिटी मॉल स्क्रॅप केल्या शिवाय कशेंच फाटी सरचे ना. आतां फुडलो स्टेप म्हळ्यार आमी बोमा, मागीर ते सायडीन आमी कुडका, मागीर बांबोये, मागीर नावशे, मागीर पाये, मागीर शिरदोना, करमये ते सायडीन जे नियरबाय एरियाज आसा थंयसर भोंवतले आनी अवेरनेस करतले. आनी बाकीचे गोंयान लोक आसा, गोंयकार आसा तांकां आमी सोशल मिडियाचेर वॉट्सॅपाचेर सगळ्याचेर आमी तांकां आपयतले आनी अपील करतले की हे जे आंदोलन आसा फक्त चिखलकाराचें ना, BJPच्या अगेन्स्ट फायट आसा, कौरव रुपी BJP सरकार आनी प्रमोद सावंत हेजे अगेन्स्ट फायट आसा ती आमी जिखतले आनी जिखपाक जाय तुमी सहभाग जाय. अशें करून आमी आयची अवेरनेस कॅम्पेन स्टॉप करता आनी फाल्यां परत रिटर्न करता. देव बरें.